नमस्कार आपण समस्त को जय जगन्नाथ मु आपणकर आरजे कोमल रेडियो चॉकलेट प्रत्येक जानी यात्रा रे आपणक पई किछि स्वतंत्र कार्यक्रम नहीं आसे आउ आपण समस्त जानिछथि महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर अनेक प्रकार पर्व पर्वाणी रहिछि अनेक प्रकार नीति नियम रहिछि तबे गोटे खास नियम रहिछि गोटे खास पर्व रहिछि चित्ता लागि अमावास्या चिता लागि अमावास्या रे कौन हुए एवं कौन कौन सब नीति हुए ए विषय जानिबा पई आज आम सहित अछंती वरिष्ठ दैतापति जे कि आगुरु दैतापति निजकर संपादक मध्ये रहिछंती सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी रे से होचंती रिटायर्ड प्रोफेसर से होचंती श्री दुर्गा प्रसाद दास महापात्र सर सर नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वागत करूछि आपनको रेडियो चॉकलेट को तबे सर चिता लागि अमावास्या रे क्यों क्यों सेवक माने नियोजित थांती देखंतु जगन्नाथकर 12 मासरे 13 यात्रा होता है। जगन्नाथ तांको यात्रा संपर्क रे निजे द्वितीय मनंतर प्रथम सत्ययुग समय रे जेतले ब्रह्मंक द्वारा आदि जगन्नाथ मंदिर रे प्रतिष्ठित हेतिले से समय रे स्वयं दारु ब्रह्म परम ब्रह्म निजे तांकर यात्रा संपर्क रे वर्णना करथिले। से यात्रा किपरि हबो कि केउ मानक द्वारा संपादित हबो केमती करा जीवो से संपर्क रे विस्तृत भाव में राजा इंद्रदुम्न एवं ब्रह्मा को उपस्थिति रे से ताकू प्रकाश करथिले एवं सेही दिनठू 12 मासरे 13 यात्रा एवं विभिन्न उपयात्रा मध्य जगन्नाथ मंदिर रे प्रचलित ही आसुछि। सेथि मध्यरु गोटे गुरुत्वपूर्ण यात्रा हैला गोटे आमर श्रावण मासरे जो अमावास्या चित्तौ अमावास्या बा चिता लागि अमावास्या रूपे आमर ओडिसा पुरपल्ली रे ग्राम ग्राम रे परिचित समस्त जानती चित्तौ अमावास्या यह होची जगन्नाथ मंदिर एक धार्मिक उत्सव एवं धार्मिक पर्व एवं विशेषकर ओडिशार एक कृषि भित्तिक आग्रारियन फेस्टिवल रूपे मध्य चित्तौ अमावास्या को बा चिता लागि अमावास्या को हमको ग्रहण करने को पड़ी था। मुख्यतः ये चिता लागि अमावास्या जो रिचुअल्स से मुख्यतः दैतापति जो मानकर मुख्य भूमिका अच्छी जो माने चिता को लेकिना श्री विग्रह मानकर श्री मस्तक लगी करिथांती। प्रथम हेले दैतापति दैतापति मानकू ए कार्य रे सहायता करिबा पाई जो ओष प्रस्तुत करा जाए से चिता को तीनोटी ठाकुरंकर तीनोटी चिता श्री मस्तक रे जो लगा जाए ताकू गोटे सुगंधित गोटे अठा जहाँकि आमर औषधीय आयुर्वेदिक उपाय रे ता प्रस्तुत होई अछि झुणा एवं झुणा गुंड एवं राशि तेलर एवं अल्प किछि पानी सम्मिश्रण रे से औषध प्रस्तुत हुए जहाँकू अणसर शुद्ध स्वार प्रस्तुत करितांती से मध्य एई सेवारे दैतापति मानकू सहाय्य करितांती। एई दुई जनक व्यतीत पालिया पालिया मेकाप एवं भंडार निकाप एवं ता सहित खुंटिया मध्य एथिरे संपृक्त थांती। ता व्यतीत भंडार निकाप चांगड़ा निकाप तड़ौकरण देउलकरण एमानक उपस्थिति मध्य आवश्यक। ता व्यतीत बणिया गोटे प्रकार सेवक जो मानक द्वारा ही स्नान पूर्णिमा दिन स्नान यात्रा देह पहंडी होइकिना अनवसर गृह को आसिला परे से सुना चिता एवं राहु रेखा श्री विग्रह मानक मस्तकरू आमे काढ़ी थाउ उल्लागी करि थाउ बा आम मंदिर भाषा रे मैलम करि थाउ एवं ताहा सेही दिनठू श्री विग्रह को देह रे रुए नाही। रथ समय रे श्रीगुंडिचा दिन तीन विग्रह को रथ उपरे कृत्रिम सोलर चिता लगे दिया जाए जेमिति आमे यात्रा साधारणतः करू यात्रा समय रे आमे कौसी मूल्यवान गहना इत्यादि परिधान करिकिना ट्रेन बा बस बा एसबू यात्रा आमे अवॉइड करि थाउ। तेणु सेहीपरि जगन्नाथ जेतेबेले पतित पावन यात्रा करने नवदिनात्मक यात्रा करने का गुंडीचा मंदिर ताकर जन्म वेदी की जाती तेणु से समय रे ओरिजिनल सुना चिता को व्यवहार नकरी गोटे सोलर चिता कृत्रिम चिता को तीन ठाकुर मस्तक रे लगा जाए एवं जहाँ श्री विग्रहंकर नीलाद्रि विजय ठारू चिता लगी अमावास्या पर्यंत श्री विग्रहंकर श्री मस्तक रे शोभा पाई थाए एवं आज से सोलो चिता को अपसारण करा जाए ता स्थान रे ओरिजिनल हीरा चिता हीरा लीला मोती माणिक खंजी वैदुर्य इत्यादि रे मंडित होइतिबा तीनोटी बहुमूल्यवान चिता श्री विग्रह मस्तक रे आमे लैतापति माने लगेई थाउ। बणिया कौन करती जो सुना चिता राहु रेखा बाहरी थाए ताहा
ନିକାପଙ୍କ ଜମା ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ସେକୁ ବଣିଆ ସଫା କରିଥାନ୍ତି ତଢଉକରଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ଦେଉଳକରଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର କର୍ମଚାରୀ ଯେ ଅଧିକାରୀ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ସଫା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦଇତାପତି ମାନଙ୍କୁ ବାରଗରାଇଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ମେକାପ ସେବକ ଯିଏ ତିନୋଟି ଯାକ ସୀତା ଚାଙ୍ଗୁଡି ଦିହରେ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଶୁଦ୍ଧସ୍ୱାର ଅଳସର ଶୁଦ୍ଧସ୍ୱାର ଦେଇଥିବା ଓଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦଇତାପତି ଏବଂ ବାରଗ୍ରାହୀ ତାକୁ ସେ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ହିଁ କାହିଁକି ଏଇ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଆମେ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା କହୁ ଏବଂ କାହିଁକି ୟାର ମହତ୍ଵ କଣ ରହିଛି ଯଦି ଆମେ ପୁରାଣ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା ଭାଗବତର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି 18th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଯାତ୍ରା ଭାଗବତ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଏବଂ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣ ରୂପେ ପରିଗଣିତ, ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ସଂକଳିତ ରଚିତ। ତେଣୁ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଯଦି ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଧର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହୃଷିକେଶଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ ତେବେ ସେ ଲୋକ ଆଉ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କେବେ ତାର ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ବା ଚିତଉ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚିତା ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ରତ୍ନବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କେବେ ବି ବିପତ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସେହିପରି ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଚିତା ଲାଗି କରିବା ପାଇଁକା ପରମ୍ପରା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ଶଙ୍କର ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଥିଲେ, ସେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଥିଲେ, ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିରରେ ବିଗ୍ରହ ନଥିଲେ। ବିଗ୍ରହ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଥିଲେ ବିଗ୍ରହ କାହାନ୍ତି? ସେଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଶାସନ କରୁଥାନ୍ତି ଯଜାତି, ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ରକ୍ତବାହୁ ଆକ୍ରମଣ ଭୟରେ କିମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ମାଳି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସୋନପୁର ଠାରେ ପାତାଳି କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଆଦି ଶଙ୍କରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯଜାତି ସୋନପୁରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗୋପାଳୀ ଗ୍ରାମ ମାଟି ତଳେ ଯୋଉ ପାତାଳି ହେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଅଂଶ ତାକୁ ଆଣି ପୁନର୍ବାର ନବକଳେବର କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହିଁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଯଜାତି ନୂତନ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ହୀରା ଚିତା ବା ମୂଲ୍ୟବାନ ଚିତା ଲାଗି କରିଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଅଛୁ ବୋଲି କେତେକ ଗବେଷକ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ତାର କୌଣସି ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଆମ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହଁ ନାହିଁ। ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଯାହା ଜନସ୍ମୃତି କୁହେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରୁ, ଯଜାତିଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ସାର୍, ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ କଣ କଣ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଇଥାଏ? ଭୋଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ହୁଏ? ଚିତଉ ପିଠା ଖାଲି ଲାଗି ହୁଏ ନା ଆଉ କିଛି ଭୋଗ ବି ରହିଛି? କଣ କଣ ସବୁ ହୁଏ ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯେମିତି ସକାଳ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇକିନା ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମୁଦ୍ରରୁ ବିଜେ କରି ଫେରିଲା ପରେ ଭଣ୍ଡ ସରିଲା ପରେ ସକାଳ ଧୂପ ଏବଂ ତାପରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ, ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସରିଲା ପରେ ଯେ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ ମାନେ ସେମାନେ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଏବଂ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ସିଂହାସନରୁ ନେଇ ଖଟଶେଜ ଘରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଖଟଶେଜ ଘରେ ରଖିଲା ପରେ ମୈଲମ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଠାକୁର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସେ ଫୁଲକୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଚିତା ଲାଗି ସମୟରେ ଆମକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିତା ମସ୍ତକର ପୁରା ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଠାକୁର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ, ଉପରେ ଘୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ, ପହରଣା ଇତ୍ୟାଦି ପକେଇବେ, ଶିରକାପଡ଼ା ପକେଇବେ, ତେବେ ଚିତା ଲାଗି କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ଖଟଶେଜ ଘରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦଇତାପତି ମାନଙ୍କୁ ବେହେରଣ ଦ୍ୱାରରେ ଠିଆ ହେଇକିନା ଦଇତାପତି ମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି। ଦଇତାପତି ପଶୁପାଳକ,
ଦଇତାପତି ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଖାଲି ଦଇତାପତି ନୁହଁ, ଦଇତାପତି ପଶୁପାଳକ। ସେଠି ଦଇତାପତି ମାନେ ପଶୁପାଳକର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ବର୍ଷ ସାରା ଯାବତୀୟ ବେଶ ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗି କରାଯାଏ, ବେଶ ହୁଏ। ସେ ସମସ୍ତ ବେଶ ପଶୁପାଳକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଅନବସର ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସେବକ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଦଇତାପତି ମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ରଥ ଉପରେ ବସିଲା ପରେ, ରୁନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସୁନାବେଶ ରଥ ଉପରେ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନବେଦୀରେ ପୁଷ୍ପାଳକଙ୍କ ସହିତ, ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକଙ୍କ ସହିତ ହାତୀ ବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ସୁନାବେଶ ମଧ୍ୟ ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକଙ୍କ ସହିତ ରଥ ଉପରେ ସୁନାବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଇତାପତି ମାନେ ସୁନା ଲାଗି କରନ୍ତି, ହୀରାର ଚିତା ଲାଗି କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଇଲମ କରିଥାନ୍ତି। ରାହୁ ରେଖା ଲାଗି କରନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମଇଲମ କରନ୍ତି। ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ରଥ ଉପରେ ତିନି ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ନଳି ଭୁଜ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗି କରନ୍ତି ଦଇତାପତି ମାନେ। ତେଣୁ ଦଇତାପତି ମାନଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପାଳିଆ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦଇତାପତି ପୁଷ୍ପାଳକ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଆସିବା ହଉ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଇତାପତି ମାନେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନା ଯୋଉ 22 ବେରଣ ଦ୍ୱାର ପାହାଚ ଅଛି, ସେ ପାହାଚରେ ପାଣିଆ ପଟ ଗରା ରଖିଥିବେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକିନା। ଦଇତାପତି ସେବକ ମାନେ ସେ ପାଣିରେ, ଗରା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ, ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇ, ମାଳି ଇତ୍ୟାଦି ଧୋଇ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବେ। ଏବଂ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ଯିଏ ପାଳିଆ ମେକାପ ଯିଏ, ସିଏ ଦଇତାପତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଚଢ଼େ। କାହିଁକି ନା ଦିଅଙ୍କର ମଣତି ନବ। ଚିତା ଲାଗି ହେଇଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ନକଲି ଚିତା ବା ସୋଲ ଚିତା ଲାଗି ହେଇଥାନ୍ତି, ତାର ମଣତି ଦିଅଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି ତାର ମଣତି ନେଲା ପରେ ମେକାପ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ଦଇତାପତି ମାନେ ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ନୀତି, ଏଇ ଚିତା ଲାଗି ହଉଛି ଏକ ଗୁପ୍ତ ନୀତି। ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ବେରଣ ଦ୍ୱାର ବାଟ ଦେଇ କୌଣସି ଭକ୍ତ, କୌଣସି ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଗୃହକୁ କିମ୍ବା ଭିତର କାଠ ପାଖକୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ନଥାଏ। ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ନଥାଏ। ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ସେବା। ତେଣୁ ଦଇତାପତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଦଇତାପତି ମାନଙ୍କର ବାରଗ୍ରାହୀ, ବିଦ୍ୟାପତି ଏବଂ ଦଇତାପତି ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ ଭଣ୍ଡାର ନିକାପ ନେଇକି ଆସିଥିବା ଯୋଉ ସୁନା ଚିତା, ସେ ତିନୋଟି ଯାକ ଚିତାକୁ ଅଣସର ଶୁଦ୍ଧସ୍ୱର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଓଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ପାଟଣା ବିଷୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପାଟ ଡୋର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତିନୋଟି ଯାକ ଚିତା ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଶ୍ରୀ ମସ୍ତକରେ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ। ଏହା ସରିଲା ପରେ ସିଂହାସନ ଧୁଆଯାଏ ଏବଂ ଓହ୍ଲେଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ବାର ଭଣ୍ଡାର ନିକାପ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଚଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ମଣତି ପୁଣି ଦଉ। ଯୋଉ ହୀରା ଚିତା ଆମେ ଲାଗି କରିଥାଉ, ସେଇ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦେହରେ ମୋତି ମାଣିକ ଚିତା ଲାଗି କରିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ ମଣତି ଦଉ ଯେ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଦୀପ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ହାତ ମାରିକି ଦେଖିବୁ, ସେ ଦେଖିବେ, ସେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥର ଠିକ ଅଛି, କୌଣସି ପଥର ଖସି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସୁନା ଖସି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା ପରେ ସିଂହାସନ ଧୁଆଧୁଇ ହେଇକିନା ମହାସ୍ନାନ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ। ମହାସ୍ନାନ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଦଇତାପତି ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସେ ଶୁଦ୍ଧ ସୁଆର, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିତର ପୋଖରିଆ ଧୋ ପଖାଳ ହେଇକିନା ମହାସ୍ନାନ ହୁଏ। ମହାସ୍ନାନ ହେଲା ପରେ ସେଠି ଭେଷ ହୁଅନ୍ତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଭେଷ ହୁଅନ୍ତି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପୂଜା ହୁଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ପଣ୍ଡା, ପତି, ମୁଦିରସ୍ତ ଏମାନେ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଚଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦାପନା ଗୋଟେ କରାଯାଏ। ପଣ୍ଡା, ପତି, ମୁଦିରସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଂହାସନ ଉପରେ ଚଢ଼ି ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଭୋଗରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଚିତଉ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ରୋଷ ଆଡ଼େ କୋଠ ଭୋଗ ସୁଆର ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଚିତଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ସେବକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେବକ ନିଯୋଗ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବିଭିନ୍ନ ସେବକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ହୁଏ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭାଷାରେ ଆଳତି ଭୋଗ ବୋଲି କହୁ। ସେ ଭୋଗଟି କୁହାଯାଏ ଆଳତି ଭୋଗ। ଯେହେତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଲାଗି ହେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ କମେମୋରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ଭୋଗ ହୁଏ। ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ହୁଏ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇ ଭୋଗରେ ସେ ଆଳତି ଭୋଗ ହୁଏ। ସେ ଭୋଗ ନାଁ ହେଉଛି ଆଳତି ଭୋଗ। ତା ଦେହରେ ଦହି ପଖାଳ, ଅମ୍ବାଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ତାଡ଼ିଆ, ମଗଜ ଲଡୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ଇତ୍ୟାଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ହୁଏ। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଯୋଉ କ୍ଷୀରି
जो सेवक मान निज घर सब भोग होता है ताको समूह भाव में वितरण करा जाए प्रसाद समस्त सेवन करिथा ये हूँ चिता लागिर मंदिर केतक स्वतंत्र नीति जो ठाकुर महास्नान सरी जाती श्रीदेवी भूदेवी पुनर्बार खटसी जगरू सिंहासन को विजय करती एवं मध्याह्न धूप हुए मध्याह्न धूप सरला पंडापति मुदिरस्त द्वारा बंदापन इत्यादि कार्य करा जाए तापर दैनंदिन नीति हुए संध्या धूप सरला संध्या धूप आळती भोग हुए तापर दैनंदिन बर्षिंगार इत्यादि होकिना ठाकुर पहुड़ जाती ये हूँ स्वतंत्र नीति जोटा कि मंदिर रे विशेष करके चिता लगी दिन चित्तू अमावास्या दिन बा चिता लगी अमावास्या दिन ही पालित होता है। महाप्रभुंकर चित्त लगी अमावास्यार नीतिकांति विषय जानिले भोग विषय जानिले अनेक तथ्य विषय जानिले जो चिताटी महाप्रभुकर लगी होता है से चितारे आपण कहले कि बहुमूल्य रत्न लगी होता है तो तीन ठाकुरंकर जो जो रत्न लगी होता है ता विषय आमको कहंतु। देखंतु सबुठारु जगन्नाथंकर जो दुर्मूल्य रत्न हीरा अलंकार गुड़िक रत्न भंडार रे गच्छित अच्छी सौभाग्य क्रमे जो रत्न भंडार खोला है अलंकार गुड़िक शिफ्ट है टेम्परारी रत्न भंडार को से समय रत्न भंडार सब कमिटीर सभ्य हिसाब से रत्न भंडार भितर को जीवार सुजोग मिलता एवं किछि अलंकार मध्य जहाँ सब थिला किछि जहाँ देखी होतिला ताको ता सिल फिल न भांगिकिना नियम को मानिकिना से सब अलंकार गुड़िक आम सब जहाँ देखीचु आ जो तीनोटी जाक जो हीरा लगौଛନ୍ତି ठाकुर सीता लगौଛନ୍ତି से सबुठारु दुर्मूल्य अलंकार कह जाए थार आए तृतीय आखि तीन ठाकुरंकर से तीनोटी जाक चिता होची तृतीय नयन बा तृतीय नेत्र समस्त शक्ति से चिता धीरे ही केन्द्रीभूत हो रही बिली विद्वान माने जो माने जगन्नाथंकर भक्त जो माने जगन्नाथंकर भक्ति रे निजको संपूर्ण रूपे समर्पित करिसंती से माने कहती जे समस्त शक्ति जगन्नाथंकर बलभद्रंकर सुभद्रांकर श्रीमस्तक जो तीनोटी जाक चिता अच्छी सेठार ही सन्निहित अच्छी सी हूँ केन्द्र बिंदु सी हूँ त्रिनेत्र एवं से तीनोटी जाक जो चिता बहुत दुर्मूल्य तीनोटी जाक चिता को जदि आम देखा पति महापात्र से तीनोटी जाक चिता भंडार निकाप पर्याय क्रमे प्रथमे बलभद्रंकर चिता को पति महापात्र को दियंती पति महापात्र ताको संस्कार कला परे बाड़ग्राही एवं अन्य दैतापति मान को दियंती एवं तापर से माने बलभद्र को चिता लगी करती तापर से क्रम जगन्नाथ चिता को भंडार निकाप पति महापात्र को देला परे से तांको संस्कार कला परे बाड़ग्राही एवं दैतापति माने सेहीपरि जगन्नाथ एवं सुभद्रा को चिता लगी करिथा तीनोटी जाक चितार केन्द्र स्थल रे जो तीनोटी पत्थर मूल्यवान पत्थर अच्छी तीनोटी जाक तीन ठाकुरंकर भिन्न भिन्न बलभद्रंकर मरकतमणि थिला बेले सुभद्रांकर नीला अच्छी एवं जगन्नाथंकर हीरा अच्छी ब्रह्मज्योति हीरा जोटा कि सभा उपरे अच्छी एवं नायक हीरा जगन्नाथंकर चितार मध्य भाग रे अच्छी ता सहित जगन्नाथंकर जो नायक हीरा मध्य भाग रे अच्छी ता चारिपटे सातटी बेढ़ सातटी रो सराउंडिंग हेकिरिया विभिन्न मूल्यवान पत्थर जेम रूबी सापायर पर्ल विभिन्न प्रकार मूल्यवान पत्थर मणि मुक्ता हीरा विभिन्न प्रकार पत्थर छोट छोट बड़ बड़ पत्थर से सबू सातटी रो रे सी सर्कल हेकिना नायक हीरा को घेरिकी रही एवं सभा सप्तम लेयर रे सर्व उपरे चिताटी पानपत्र सदृश तीनोटी जाक चिता भितर जगन्नाथ चितार आकृति एवं ओजन सुना अधिक पत्थर संख्या मध्य अधिक बलभद्र ता तुलन में चिता अपेक्षाकृत छोट एवं कम ओजन एवं सुभद्रांकर दी जनक मध्यरु अपेक्षाकृत कम ओजन एवं कम पत्थर थिबा चिता आमे देखा पाऊ तो जगन्नाथंकर जो सातटी बेढ़ विशिष्ट नायक हीरा जहाँ कि मझीरे अच्छी से नायक हीरा को परिवेष्टित करी जो सातटी रो अच्छी सातटी धाड़ी अच्छी विभिन्न मूल्यवान पत्थर ता उपरे गोटे ब्रह्मज्योति हीरा अच्छी पान पत्र आकृतिर
एकदम छोटिया हीराटे जहाकू कि ब्रह्मज्योति हीरा बोली कुहाଯାए। समस्त हीरार से हूँ श्रेष्ठ। केतक गवेषक कहती राजा रंजीत सिंह देइथिबा कोहिनूर हीरा जगन्नाथ मस्तक जोटा एकदा शोभा पाउथिला सी तार गोटे पोर्शन जगन्नाथ मस्तक अच्छी आउ गोटे पोर्शन किछि विद्वान मत दियंती जे सेटा ब्रिटेन म्यूजियम रे अच्छी ताकू आमे लगेला परे तार पर्टिकुलर आंगेल अच्छी पर्टिकुलर स्थान अच्छी। आम पूर्वपुरुष माने आमे तो एठी जहाँ शिक्षा करिचु जहाँ आम गुरुजन माने फील्ड रे कर्मक्षेत्र रे वर्क प्लेस रे आमको जेमती बतैछंती प्रैक्टिकली आमे से आज पर्यंत करि आसुचु। आम आग पीढ़ी मध्य ताकू अनुसरण करिवे तो आमे से चिता ठीक भाव में श्री मस्तक लगी है कि नहीं आमे पर्टिकुलर पॉइंट अच्छी कलाहाट द्वार गोटे निर्दिष्ट जगह भीतर काठर निर्दिष्ट स्थान गरुड़ स्तंभर निर्दिष्ट स्थान रे ठिया हेले से ब्रह्मज्योति हीरार ज्योति ग्लेज आम आखि की देखा एवं जदि जड़े व्यक्ति कंटिन्यूअस 2 मिनिट पर्यंत तो बहुत हो गला 1 मिनिट पर्यंत जदि से ब्रह्मज्योति हीरा को निरविच्छिन्न भाव में एकाग्रता सहित चाहिए रहे से केबे भी चाहिए रही परिबनी निश्चित भाव में से फेंट हवाटा सुनिश्चित। ये है जगन्नाथ मस्तक जो अच्छी हीरा चिता कुहाଯାଏ। सेहीपरि बलभद्र मस्तक जो चिता अच्छी ताहा 5टी बेढ़ विशिष्ट ता मझिरे जो नायक मरकत मणि अच्छी बा नील सापायार अच्छी जहाँ ब्लू सापायार बोली कुहाଯାଏ बा नील मरकत मणि बोली कुहाଯାଏ ताहा चारिपटे 5टी बेढ़ 5टी लाइन रे डायमंड पर्ल सापायार इत्यादि विभिन्न प्रकार मूल्यवान पत्थर चारिपटे विभिन्न रंगर नीलाठू नहींकिना पान्नाठू नहींकिना माणिकठू नहींकिना विभिन्न प्रकार पत्थर छोट छोट पत्थर से 5टी बेढ़े स्थानित हो रही अच्छी। सेहीपरि सुभद्रांकर जो चिता ताहा अपेक्षाकृत छोट चिता चितार गोटे विशेषत्व अच्छी। सुभद्रांक चितारे गोटे नायक मरकत मणि अच्छी बा ताकू आमे नीलम बोली मध्य कहि थाउ केतक ताकू नीलम बोली मध्य कहि थांती ब्लू सापायर बोली मध्य ताकू कहि थांती। तार 3टी बेढ़ अच्छी से नायक मणिर चतुर्दिगरे 3टी बेढ़ अच्छी एवं ता सहित तार गोटे भागरे जेहेतु सुभद्रा स्त्रीलिंग तांकर गोटे हीरा खंडी गोटे अच्छी सेठी तांकर जेमती अलंकार रूपे व्यवहार करा जाए से चिता देहरे सुभद्रांकर केवल से हीरा खंडीटी रही अच्छी। यही प्रकार 3टी जाक चिता से विग्रह देहरे लागी करा जाय थाए एवं ताकू लागी करा गला परे ताकू आमे पोछापोछि कर सारला परे भंडार निकापकू जिमा देई आमे सिंहासन रु आमे ओल्लै जाय थाउ एवं चिता लागी नीति संपन्न हेई थाए। ये हला जो पत्थर गुड़िक ये पत्थर संपर्क रे जो रत्न भंडार 1978 जहाँ शुणा कथा 1978 मसीह जिते रत्न भंडार खोला होता जो जहुरी माने आसीथिले रत्न भंडार रत्न को आकलन करने तार मूल्य आकलन करने चिता गुड़िक जो मूल्यवान पत्थर लगी रही विशेषकर जो ब्रह्मज्योति हीरा जो जगन्नाथ जो हीरा चिता दिहरे जो ब्रह्मज्योति हीरा अच्छी से ब्रह्मज्योति हीरा को तार मूल्य एवं तार अन्य पत्थर गुड़िकर मूल्य से आकलन करि पारिले नाही। अत्यंत दुर्मूल्य एवं सबुठारु अत्यंत पावरफुल शक्तिशाली से पत्थर गुड़िक माने समस्त ग्रह दोष कुआ जाए आम ग्रह दोष खंडन करने विभिन्न पत्थर आम धारण करिताउ। जगन्नाथ होचंती ग्रह मानकर समस्त ग्रहर ईश्वर सी ग्रहाधिपति समस्त ग्रह खंडन पेइका अरिष्ट खंडन पेइका जगन्नाथ को डाकिले समस्त ग्रह दोष रु मुक्ति मिलता है। समस्त जाक नवग्रह तांको शरीर भितर अछंती राहु सबु समस्त जाक तांको शरीर आकृति जहाँ तांको आकार जहाँ नवडी सूर्य चंद्र देकिना समस्त राहु इत्यादि समस्त ग्रह तांको से मुखमंडल रे अछंती। तो समस्त ग्रह एवं दुष्ट फल गुड़िक जगन्नाथंकर से जो बलभद्रंकर एवं सुभद्रांकर ये 3टी जो बहु दुर्मूल्य चिता अच्छी से पत्थर जोगु ही अनेक रिष्ट पृथ्वी जगन्नाथ भक्त मानक खंडन हो आसुअछि।
बोली केतक विश्वास करती। एते सुंदर तथ्य आपण हमको देले एवं आपण कथा कही चलचती प्रभुଙ୍କ विषय जहाँ को सुनिले समय केमती पड़े जाए सेटा जना ही पड़ेनी से आपण को बहुत 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 धन्यवाद आपण हमको एते सुंदर कथा तथ्य देले बहुत बहुत धन्यवाद जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। रेडियो